Gipusil patayang usa ka lalaki nga giingong loader pasado alas 9 sa gabi Enero 11, 2026 sa Borromeo Street, Barangay Pahina Central, Cebu City. Giila ang biktima nga si Lito Formentera, taga Konsolasyon o giingong kasamtangang nagpuyo sa barangay diin siya nagtrabaho isip loader. Atol sa pagiginabi sa Bombo Radio Cebu News Team ngadto sa driver sa dump truck nga si Fernando Amores nga naabot ang biktima sa lugar diin kini gipusil gumikan magpatimbang unta kini sa ilang mga nakolekta. Dugang pa ni Amores nga sa wala pa nahitabo ang pagpamusil, iyang GBIBI ang biktima nga paldo na tungod sa mga nakolekta nga mga basura. Wala magdugay, gipahibalo na lang sila sa usa ka e-bike driver nga adunay gipusil sa unahan. Busa ila kining gisusi og naabtan na lang nila ang biktima nga naghigda og wala nay kinabuhi. Base usab sa inisyal nga impormasyon, ang biktima kay nakaangkon og tulo ka bala diin tanan ana sa ulo. Sa pagkakaron padayon pa ang gihimo nga investigasyon sa mga otoridad aron sa pagtumbok sa suspect sa pagpamusil. Na barangay Puyo. Magtuo nga maray na diri nang lagi patimbang mga kalakal nila. Pero akong loader nga duha wa diha. Tuwa man dito pang buban kalakal bay lang gibungkag. Agir mago padung barangay Pahina, kawag og sumay. Ako dyan gingnan nga paldo man kwarta ginaay. Panihapon ni namo noy. Amo ya tubag laktor pugog. Gikan sa dakbayan sa Sugbo, kini si Bombo Joanna Cañete, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!